Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa khasyatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah habiyaun insyaallah subhanahu wa ta'ala. Pengajian na to Imam besar ta'atihun na to Inlawan sin madda subject sin kita niyo kamunahin tauhid. Pengajian na to inlawan in opposite niya amunahin parkala asyirk. Inlawan sin tauhid amunain asyirk. Sarta hatiap-tiap muslim bukon hat parkala panauhid in hatihon niya. Sarta hatihon niya ray sabir in makawatan hatauhid. Namuna in asyirku billah. Namuna in pagsyirik fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dihay ni kaya pag parak in magkasi iman sinlasa kaya pag butas in magtalianak in magtaymanghon in magtiyahon asa kapsin pagtauhid iman sin pagsyirik. Dengan sabab yan hatihon na to in muna amuin makabatal sin tauhid amuna in parkala asyirku billah. Sarta asabab ini waktu amuin simatlag timarrang in panawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam palong sin Makkah sarta biya talniyana in pag-ibadat marugain din Allah subhanahu wa ta'ala na mataon na din sa mga manusia hindi mo kan kaniya na hinang sabab kiyaroy Rasul sallallahu alaihi wasallam ahula niya sambil nakaabot madto pa Habasya sambil miabot madto pa Madinatu al-Munawwarah kailo ang Rasul sallallahu alaihi wasallam unin hangkan unin sabab hamaksud magpaanib magpalayo ang mga manusia aparkala pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dihay ni pangadjion ta sarta imparkala syirik na siya na ini in pinakamalaggo. Wayron na lumaggo dukain. Pinakamalaggo dosa mahinang sin manusia pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mas malaggo pa rin sin mamuno tao in jawab doon mas malaggo pa rin dosa niya. Mas malaggo pa indo sa ding sin magzina in jawab hoon mas malaggo pa indo sa sin amuin pagsyirik pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta amuray sabi ni inwasihat sin Luqman
haanak niya, inagi niya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Amoy nimbin, atawakanin, baita sin Luqman, wasihat ni anak ni inagi niya, ya kaulong ni anak ko, ayaw kau magsakuto magsyirik, pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Baita, inna syirka la zulmun azim. Karena ipagsakuto ipagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, siya na yan insalaggo-laggo kaanyayahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, asyirku billah. Fa akbarul kabairi asyirku billahi ta'ala. In pinakamalaggo dosa, asyirku billahi ta'ala. Amo na in pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pinakasalaggo-laggo dosa, wayroon na limiyo magpalagwan din kaniya, amo na yung pagsakuto, pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan na sinagi, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, masabot na to da. In jinisan, in anwa, dagbos sin mga parkala, pagsakuto, pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa naw'an, iban in siya naw'an, dua in jinisan, dua in bahagian, sin pagsyirik, pagtawahon. Ahaduhuma, in hambuok din hadwa, an yuj'ala lillahi niddan, amuna in hinangan in Allah subhanahu wa ta'ala limbang. Hambuok din harwa, amuna in hinangan in Allah subhanahu wa ta'ala uno limbang. Kunin mana si limbang? Partner. Ha? Limbang hakapatot niya. Partner hakapatot si Tuhan Rabbul Alamin. Mamunain hinangan in Allah subhanahu wa ta'ala uno niddan, limbang, partner. Di mabayain Tuhan Rabbul Alamin. Di siya magkalagihan, limbang. Di siya magkalagihan, partner. Di ana agna syuraka anis syirk. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadith al-Quds, ako Tuhan Rabbul Alamin, in atin niya agna, patut di magkalagihan. Di siya magkalagihan, amuin imiwan, limbang, uniwan ha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'badu ghairuhu, sarta sumbahon harugaing din kaniya. Panagnan bagian ahaduhuma, amo na inhinanganin Allah subhanahu wa ta'ala, partner limbang, wa yu'bad, iwan sumbahon. Inhinang niya yan limbang, parugain din patuhan, sumbahon niya, ghairuhu, barugain din, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan hindi kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno naman yung mga parkala, hinang si mga manusia, limbang pa Allah subhanahu wa ta'ala, yag tag-ipunan, piya ngayon, parugaing din ha Allah subhanahu wa ta'ala, min hajarin,
denha batu. Magsumba dugaing denha Tuhan min hajar denha batu. Au syajar denha kahoy. Tiniaon natin ang mga manusia magsumba batu. Hinang nila amuin yang tag-ipunan parugaing denha Allah subhanahu wa ta'ala. Aon day sabden kanila denha kahoy. Aon day sab denha kahoy. Aw kamarin atawakan denha mama na kamar bulan. Tinaon day sabden ha mga manusia hinang nila in bulan kag tagipunan piya ngayon parugaing denha Allah subhanahu wa ta'ala. Matampal matarang kato. Atin niya, aon din ang mga manusia, nagtikagipon pa mga kawatuwatuhan. Aon. Hinang nila piya ngayon, hinang nila Tuhan, marugaing din Allah subhanahu wa ta'ala. Sinlima bayaon, aon ba ito nagtitindog? Allahu alam bang haun uyad to? Namun liago sin tao. Mabarakat kuno. Sambil tiugtugan, sambil piyag pangayo-ngayuan na di makita wato nagtitindog dihan. Aw syajar aon din ang mga manusia bukod na hawato na magto pa mga kahoy. Magto pa mga nunok butangan ng nunok di mga uno-uno na pintingan din yung dunhaon. Allah wala bang minaktikan tawakan habulan. Aw nabiyin atawakan harap pa nabi. Nabi siyo na kanabihan pagpangayo-ngayoan. Hinangon limbang marugaing din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Naon magpangayo doa bang masabot na ingan sintuhan sambil rasul masabot na. Injawab manjari di bangkaw mangayo suway harap sa Tuhan Rabbul Alamin ay munalapayan rasul niya. Ya Allah pauli ako iban si rasul mo. Tawakan ya Allah ya Rasul pauli ako. Nagulo ka yadto. Nagsirik ka. Hinangan mo in Allah subhanahu wa ta'ala limbang. Tinyabiat ako imian in makapauli kay mo. Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala mansin Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban isin dan mga karasulan. Gayroon kapato. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magdihil kamu pa at natawakan kamu daratan paamuin umat niya tawakan pa mga manusia di manjari aw sheikhin atawakan roni man si sheikh paginomon atawakan pa mga sheikh kapuan tawakan pa mga kapuan aw aba aw najamin atawakan pabituon matawag na hinang si manusia pati niya ini kang tagipunan karugaing din na Allah subhanahu wa ta'ala aw malak atawakan malaikat. Kita siabot na hindi amuhin pinakama makaas darajat katay. Siabot na yung nabi, siabot na yung mga bulan, siabot na yung mga bitoon, yung mga malaikat na atin niya, wayroon na mga long kasaboton mo parugaing
Pinakamataas darajat din kanila. Ha? On pa? Pinakamataas darajat din ang mga kanabihan. Ha? On pa? On pa? Ang mga piyapan dyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way na! Na. At tinabang yung mga sila, tukialamod na mari, di naman dyan pagtagipunan, di naman dyan pangayo-ngayuan, di naman dyan hinangon, limbang marugain din Allah subhanahu wa ta'ala, biyariin na, in marugain din kanila ini. In marugain din ang mga malaikat ini. In marugain din ang mga kanabihan karasulan ini. At niya labi, hindi na tuod mapatot. Ha? Pagbangin mga ini, di naman jari. Biyariin na, in pinakamababa na tuod, piyapan jari din kanila. Ha? Tawa niyo? Na. So di natuod, manjari, min babil awla ay wanam. Aw ghairi dhalik, atawakan dugaing din ha mga yadto, nasabot. O ghairi dhalik, atawakan dugaing din ha mga nasabot ini. At tinamo ko naman ini pagtapag-ipunan, ipangayon-ngayon, si mga manos siya, si mga tao. Mataon. Ha? Kung naman yan. Mataon pagsumbahon, si mga manos siya. Nauno yan, wahada huwa syirkul akbar. Na inyan, syirkul akbar. Hati niya, pagsakoto sa lago-lago. Yung mga yadto na sambot kaka, inahataas lima bay, kamo natin pagtawagon, syirkul akbar. Pag syirik, dakula. Sa lago-lago. So, wag yan na sinagita, yung pag syirik, nabagi nagluwa. Kaon syirik, dakula, mahinang sawab, hikagwa, sinmano siya, halong likusan sinakamay silang, aon na isang pagsyirik, siwi-siwi, sarta, di mahinang sawab, hikagwa, sinmano siya, halong likusan, sinakamay silang. In mga ini, nasabot ka ina, banghinang sin mga mano siya, in mga parkala ini, piyag pangayo-ngayuan, piyag ibadatan, maruga imning atuhan, lamod siya, kapag tawagon sir, al-akbar. Nakatuligi, nakakaon, siya mon, paamuin chef, dakula, hikalarak sin ka-Islam niya. Sarta, hikagwa niya dahil halong likusan, sinaka may Islam, hawala niya kya sayuhan, kya na naman. Kana naman mo, sinakagwa na kaw, di mo kasayuhan, di mo ka na naman. Dihan, ingat sir, sinibli sin syaitan, mana sa mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa syirkul akbar alladhi dhakarahu Allah ta'ala azza wa jal. Kamu natin syirik dakula, hamuin siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan sin Allah ta'ala, hamuin sa taas-taas azza wa jal. Qala ta'ala, farman sin Allah ta'ala. Nahipo na kita sindalin. Ha? Imparkala in ayat, tinidaran tapagkarungukan, lawilugan naman, khutbah, Jumaat, madaran tapagkarungukan. Sumakawain ko lang kato, unod. Maghinang na kuman. Bog-bog, applyon na kuman. Lausin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah, sabunal tod in Allah. Ha? Sabunal tod in Allah subhanahu wa ta'ala. La yagfir, di niya ampunon. Di niya ampunon. Isiyo, an yushrika bihi, an yushraka bihi.
Di niya ampunon. Inmano siya nagsirik kaniya. Di niya ampunon. Inmano siya nagsirik kaniya. Kawakan di niya ampunon. In parkala amuin pagsirik kaniya. Wayagfiru ma duna dhalika liman yasha. Iwan ampunon niya maduna dugaing dhalik din na syirik. Iwan ampunon niya indugaing din na syirik. Maduna atina dugaing din na syirik. Liman yasha ay siyusuin kabayaan niya ampunon. At tinarihay ni haayat ini kapahamanta mapuas hasyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala at iniyaon ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kabayaan niya. Bang kabayaan niya. Salta kapahaman ta rin diha ayat siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala ay bimana in pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala di ampunon sin Tuhan salama-lama. Di ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala salama-lama. Tinawiro na kaampunan. Ha? Wayroon na kaampunan, pamano siya nawapat miyatay halawang pagsyirikan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon na, way na chance mo sumud pasulga, way na. Wayroon na to. Kasamay ta, pus na gaya ta sintuhan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Tuhan Rabbul Alamin di niya ampunon inmano siya nagsakutukan niya. Salama-lama. Forever. Bangkaw diagpakan sin kamatay ini kaw halaw pagsirik. Patuhan mo ikaw pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala nagdara kaw sin salago-lago dosa mo ng pagsirik. Tumtumay Tuhan Rabbul Alamin asal ko biyaway taan. Di ko makablame kanya. Wayroon yan kaampunan. Wayroon na chance mo gumawa din halang sila pinangkadyahan mo. Waliyadu billah. Di na tuon. Misanin amahon si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isiyo. Ya Abu Talib. Amaon niya. Tay mangod ama niya. Ha? Hawak tu yad tubuhi. Piya ngayuan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inbang man siya. Makasud palong likusan sinakama Islam. Inagin niya hamaun na yaw na sa karatal maut, masuk na mamawapat. Ya ammi, o kawamaun ko, Qul la ilaha illallah, uhadju laka biha indallah. Among sa tiyaw ko sing kalima la ilaha illallah, ako na lang membahala kay muha adlaw akhirat, hadarat sintuan Rabbul Alamin. Among sa tiyaw ko, before ko mapatay, among kaw, na ito'y sabihin dito'in, inggang manasat. Hiwin mo lang inaka masing kamaasanta. Hangkan na din ang mga amuin. Sunnat. Bang masuk na mawapat in tao. Ay naku mag-meeting sin uno-uno parkala dunya. May tamo ko. Di na. Sa unin ni may tamo. Akas-akasan mo sin kalima la ilaha illallah. Di na makatunto. Magpayang, ay mo kami gina. Yari pa yung mga kuwan mo, anak mo, ay di, gaman, hagas-hagasan mo, la ilaha illallah. Pasal may ta, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Isiyos yung mano siya, kahinapusan, hilaptik sindila ni rendi hadun niya, la ilaha illallah, makasud siya palang sinsura. Na amaun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambil nadjadyan pakansin kamatay, wayroon nakapamungsin sin la ilaha illallah.
Wayroon nakapamungsin la ilaha illallah. Pagwapat, imyan magtuin Rasul sallallahu alaihi wasallama. Inagay sin Rasul sallallahu alaihi wasallama. Hati niya, pangayoon ko patuhan Rabbul Alamin, inbang man siya ampunon. Sintuhan Rabbul Alamin. Kaya turun magtuisin. Sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayat niya para Rasul sallallahu alaihi wasallama. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala ma kana lil mu'minin wala mu'minatin hadha huwa an yastaghfiru lil musyrikin. Patinabok wa ma kana lin nabiyyin wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Bukon din ng mga parkala sin kanabihan iwan si mga taubar iman amuin pangayuan nila kaampunan intaw nagsisirik patuhan Rabbul Alamin. Liyang siya magtuisin Allah subhanahu wa ta'ala in atin niya pangayuan niya kaampunan in amaon niya. Amaon si Rasul sallallahu alaihi wasallam wala dayang konsintuhan. Utman amaon niya na forever na halom siya na pinaka jahannam di na makakuha. Siya na in pinaka amuin sa baba siksa hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab hadlaw akhirat idinanin Rasul sallallahu alaihi wasallam sumapat ha mga umat niya katan. Sambil sa paaton sin Rasul sallallahu alaihi wasallam min amaon niya halom sinarka. Sar impag sapaat niya bukon mahinang sabab hikakuwa sinamaon niya ding hanarka makasugpas nga bukon. Sumakawa pagaanon in siksa in kawin sanaan sinamaon niya halom sina pinagka jahannam. Amuratin mahinang niya. Yato amaon niya na. Di na siya makakaus amuin makasapa at bangman makakuha. Nagyari ng kita. Wairun ala kataha Rasul sallallahu alaihi wasallam malayo na. Bukon kita pang tungod di man sin Rasul, bukon kita anakon. Bukon kita ako. Malayo na to, bisa na maon niya na bangko nagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mas labi di na kong kakilahan sin Rasul. Hadlaw akhirat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa qala ta'ala, iman parman pasintuhan Rabbul Alamin. Inagin niya, inna syirka la dhulmun azim. Amunay ni nagitakay, namun ninwasihat, sin Luqman, anak niya, inagin niya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun azim. O kau anak ko, ayaw ko magsakot o magsyirik patuhan. Maita, sa mundal to din pagsyirik, la dhulmun azim. Anyaya sa lago-lago. Anyaya sa lago-lago. Hati niya, wayroon na limiyo kaanyayahan amo na yung pagsyirik patuhan Rabbul Alamin. Amo na in pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pag-anyaya pa pagkaymano siya, yung pagtawag kanya, anyayara. Sumakawa, wayroon na limiyo amuin kaanyayahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. So may Tuhan mo Rabbul Alamin inyanyaya mo. Ha? Bisan sadya pagkay mo mano siya. Ha? Bukon na marayaw ipagtagkay mo. Ha? Huwag ko marayaw. So pa maong kapatot sintay manghud mo rin doon kay mo wala mo tiyunay. Kung ipagtagkay mo. Ha? Takon ko, doon marayaw nagdat na yun. Ha? Magsukulahan, yung mga adat lihan. Ha? Kujihon ka, sangliton ka. Di, sa unang pagtag. Mangduropang, mangliliba, manglalawog. Ha? Mangan niyaya. Kita mo yung mga nganyan. Malumik katan. Yato papagkahin mo sa Diamano siya. Nabiyarin na bang anyayahon mo. Tuhan mo Rabbul Alamin na. Ha? Amoy nagpapanjari, naglilidziki, nagbubuhi. Nagkatan, yuro lang to sing kapayaan mo rin ni hadon niya. Sumakawa nga anyayahon mo siya, namo na hindi mga longta dusa sa lago-lago. Wakala ta'ala, iwan parman pasin, Allah subhanahu wa ta'ala. Inagin niya, innahu sa unal tuod
Isiyo-siyo. In magsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fakad harrama alayhi al-jannah. Nasa munal tuod. Haramun na kanya inuno. Insulka. Nakang haramun mo na. Kung nakalan. Ha? Bang haram uno na ibima na din ako manjari. Sumud. Ayun sumud. Bisan sumuot. Di na. Manjari ako sumud. Pati masan di na ako sumud. Di. Haram. Ha? Siya nagsaputo magsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala na haramun na kanya sin Allah ta'ala inuno insulga haram na kayo mo. Oops, haram sa ini kayo mo. Diya na sinja ba din diya dun mo. Ikan na rin ko man dyan ipasukon pa mga amoy parkala haram. Ang mga baboy yaw. Di ko pakaon. Pasal may ta. Haram. Dadlo akhirat, maharam kayo mo kung baboy. Ha? Kung mga iro, sa ulo. Suno ka. Kung suno ka, yaangat, yaangot, yaangan ang singkata. Pag sa kaliad ng akhirat, maharam na kayo mo. Di na pa man dyan sumo. Magkaw nagsakot o nagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'wahun nar. Nabang haram na kayo mo insurga pa kayo nakaw. Wa ma'wahun nar. Iban na huhulaan niya, uuwian niya. An-nar. Amunain. Api narka. Jahannam. Ang padugay pagulan si Manus siya, magsadi na magkasud-pasunga. Ha? Ngayon na. Sa babad daw akhirat, impaghulan sin tao duwara, way ulay ka to. Damos na. Way ulay ka to niya. Aon pa? Way na. Bang mo konsul ka, indatungan sin tao, narka, bihanda. Way ulay ka to. Kung biya sindi hadon niya, naman kung dia mariki, pi kahula kabaan mo. Ha? Kaya hilwanan mariki yan. Daran sa dyan pag bini, di ko biya. Bukun ko biya mga longta, ini mahayang na ini. Nandiyan ko pawasilan, nandiyan ko pa mga suog, pamunggaw, patawi-tawi. Pipi ikaw. Dapon na, no, akhirat, bang kumig na rin dihanon niya, di na ba makapagpi. Nung mapaswalan ka, papasong ka. Na, ha? Amura, hindi mga longta ini. Makakadto ka, naman kong himinang sin kabayan sin Tuhan Rabbul Alamin. Ang mo'y noon, atin niya na, mayroon na doon kayong hulaan sin Manus siya, amunain. Api narka, Jahannam. Atin niya amuray ni inkumakkal sa lama-lama, halong sin api narka, Jahannam. Nagaya ko sumutso ka. Siyempre, mamaya. Pag maksiyat na to, hina nga nakatan, in mga rusa kay ngatan mo. Pag ko mamaya sumunod-sunod ka, ay sadya ko magsyirik pa to. Kasud na. Oo, nakasud na to. Sa lumangay ka, no? Hakawin sa naan. Alam sinapin nagkadyahan lang. Mamaya kung lumabay na rin to. Di na, maguno pa lumabay. Sino ang gabiyak mga longta ini? Shortcut at tawakandan dahil karapmad to. One way. Naman kung mamaya di na lumabay rin dito. Namunta ni nakatanin ang di kabayan sentuhan. Tuan, misan pa magsina noon. Misan pa magkamulog tao noon. Makasud ka noon. Misan ano pa? Sambutan ng katan. Ayaw dyan po magsapoto. Magsyirik pa tuwan ng bulan. Sa lumabay, totong-tuma, kalahalam sin kabinsanan. May kabinsanan, nagawa akhirat, kung may sin kabinsanan. Bida. Okay na. Basta ako makasud ko lang, ay na. Ha? Minsan din na.
So amo yan, Indian Jansen, Tuhan Rabbul Alamin. Nga, di niya ito papasurod. Di niya ito pasurod parang sensol ka niya. Kanalong pa si Rasul sallallahu alaihi wasallam siya but niya hahadith niya long sin Rasul ijtanibus sab'al mubiqat. Halit kamo aniveniyo in pito parkala amuin mahinang sabab hikamin sana kanil long sin Rasul. Long si mga sahabat qalu wa ma hunna ya Rasulullah. Ya Rasulullah bay taan kamo unin pito parkala yan arakala hambok na kami rin ang mga nagpakahinang hari na mo kasayuhan o wala na mo kaingatan. Long si Rasul sallallahu alaihi wasallam sabot niya magtuy muna. Number 1, asyirku billah. Atin niya din ang mga hadis sin Rasul makawata bang pagpaunahon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam minamok parkala ay di makna manunjuki mas malagbo in darajat sin nakauna ding sinaulihan niya. Diyan na sin asyirku billah ay di makna mas lawi in kalagbuan dosa sin pagsyirik ding sin mga hababaan niya. Yung sin Rasul asyirku billah as-sihir katlong nafs. Ang pasiunuran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam po sin syirik na pagsihir. Muna mga pagkita-kita magkuhan diyan kata. Ibang pagpamuno ginhawasin manusia hoyrong kapatid. Ano pa? Waklo riba. Amoy kumaong kausin riba 5-6. Waklo balil yatim sa ito kumaon manguli kumawasin anak sinalta sinanakilo di magyari lamog din hapito nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mahinang sabab hikamin sa mga manusia. Kapila ni kalima watawalli yawmiz zahfi amunain bagoy ikaw hapagbunuan bagoy hapagbunuan hapagjiharan hawak to nagatugan niman sin satro kung pagpagoy mo na to karna sin damag mo miyuga ikaw wayron sa niya in magoy komig ko kung nakita din dito biya mga katapukan mo adapon pagkomyaling minig karna buka mo kanila lamod ko rin dito habiyata sin Rasul hikapito amuin mahinang sabab hikamin sana sin manusia kadlo akhirat in kahinapusan wa kad sanatil mu'minatil ghafilat amuna in manuhuma manukod pamanga sila babae bariman sin nakahinang dosa nakapagzina haram sa lago-lago liamod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy tuhumaon mo'y pagkahimo bariman kaya ingatan mo bariman babae salihat wayron hinagdo kay ibang bukod magsambahayang magpangkot pagsakalit tuhumaon mo ikuan yung gini saron nakapagkuan ni kuan gini lamod lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy ato in siya butsin Rasul sallallahu alaihi wasallam mura-mura insyaallah subhanahu wa taala patugtugon na to dahil dito supatan na to katumayan insyaallah subhanahu wa taala balik next week yan to insyaallah subhanahu wa taala sa next week na aon mga duma magtabagol magsubliman sin kami insyaallah balik kami ato next week pa yan insyaallah subhanahu wa ta'ala waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh